القانون من اولها. Да, у нас такая привычка. Когда мы собираемся здесь, мы отсюда ходим, قعد شويه خلينا обед ужинать, а мы ужинаем. Хорошая привычка. Да. عادة حلوة هذه. لكنها لا 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 بحكي ما حكي لسه نفكر عشان هذا كمل. بحكي вот такая привычка у нас, и мы идем. Вы не можете нарушить эту привычку сегодня, да? بحكي مش رح تطلع على العادة هاي بحكي له لا. И мы ужинаем так. فتة مثلا مثلاً بيبي كان بيحمص خاشم يعني سنتر جول ناس تقريب فتة خاشم سنتر عمانة بيكوش الزورة من فبازا نقول И туда в центре, у нас есть другое место здесь. حمص أكل حمص. فتة